हेलो फ्रेंड्स, आज आम बनवा आम ओडिशार समस्तंकर प्रिय परडा सहित आलू भजा। परडा आलू भजा समस्त को पसंद लगे, किंतु आज आम सिंपल परडा बनवानी। आज आम बनवा मेथी सागरू परडा, जोटा कि निश्चय समस्त को पसंद आसो आउ बहुत ही सॉफ्ट बन टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगे। या आपण मैंने छोट पिला टिफिन बॉक्स रे हो कि हस्बैंड का लंच बॉक्स रे भी दे पारे, से निश्चय पसंद आसो। तेबे यही मेथी सागर परटा बनवाई आमको प्रथम दरकार मेथी साग। एठी मु मेथी साग को भल भाव बाछि नहीं, तार पत्र गुड़ाक आउ भल भाव धोईकी ताकू सुखे भी नहीं, पूरा छाणी देछि। पानी अंश जिते चाहिए कम करदे। ये धोईकी मु गोटे कॉटन कपड़ा रे सुखे भी देथिले, किंतु अल्प टिके टिके पानी अंश रही जाइछि। जेतिकी चाहिए भल भाव छाणी नेबे। तापर आमे ताकू पूरा छोट छोट करी काटी नबा। अल्प टिके टिके साग धरिबा और चाकू साहाय्य छोट छोट करी काटी नबा। एठी सब जगह साग को मु छोट छोट करी काटी नहीं। या आम साइड रे रखिबा। वर्तमान नेबा आमे अटा चकटिबा गोटे जगह। अटा पे मुझे गहम अटा नहीं, अटा मु 3 कप नहीं। 3 कप अटा सहित एठी मु नहीं आधा कप बेसन। 3 कप अटा नेली, से अल्प टिके बेसन निश्चय मिसेबा, बहुत टेस्ट बढ़ीज। से मिसे देछि आधा चमच हलदी गुंड, गोटे चमच मरीच गुंड, आउ गोटे चमच जीरा, आधा चमच जुआणी, ता सहित किछि छोट छोट काटी रखि पियाज। पियाज सहित ये छोट छोट काटी रही कंचा लंका भी पकई देछि। राग को देखिकी कंचा लंका नेबे। ता सहित किछि रसुण को छोट छोट काटिकी मुझे नहीं जाइछि। ता सहित किछि धनिया पत्र को भी से पकईदबा। ता सहित किछि अदा को भी छोट छोट काटिकी नहीं जाइछि। अदा रसुण को आप छेचिकी भी पकई पारे, किंतु एमती काटिकी नेला आउ टिके टेस्टा बढ़ीज। ता सहित मु नहीं जाइछि स्वाद अनुसार लुण। से सब को प्रथमे भल भाव गोलई नबा। जिते सब जाक मिसीज, आम से मिसेबा आमर से मेथी साग। मेथी साग को किसी ग्राइंड करने आवश्यक नहीं कि भाजवा आवश्यक नहीं। डायरेक्ट आम ये कंचा मेथी पत्र को ही से गोलई नबा। बहुत बढ़िया फ्लेवर आसो आउ समस्त को निश्चय पसंद आसो। मेथी सागर टिके पिता लगे बोली कहती, से सब भी किसी लगे, बहुत ही पसंद करेंगे समस्ते। आम घरे तो छोट पिला माने यहाँ बहुत खुशी रे खाती। आपण मैंने बनातु, निश्चय पसंद आसो। तापर आम से अल्प अल्प पानी देके भल भाव चकुटी नबा। अटा टिके आम सफ्ट ही चकुटी थिबा, बेसे हार्ड करवानी, टिके सफ्ट ही चकुटिबा। चकुटी सारिया परे आम से ऊपर टिके लगे दबा तेल। तेल गोटे चमच पकईकी भल भाव गोलई नबा। या आम 20 मिनिट रू अध घंटा पर्यंत रेस्ट पे छाड़देवा। या भल भाव घोड़े नवा, जमतीक ए किसी पवन बाजनी। या आम साइड रे रखिबा। वर्तमान बनवा आम आलू भजा। आलू भजा पे मुझे 2टा मीडियम साइज आलू नहीं जाइए, जोड़ा को मुझे सरू सरू कर काटी नहीं। सरू सरू आलू भजा सहित परोटा खाइले बहुत टेस्ट लगे, से मुझे सरू सरू काटी। ता सहित ये किसी नहीं जाइए मु कांदुल मंजी। ये कंचा कांदुलर मंजी नहीं, शीत दिन में बहुत मिले। यही कांदुल मंजी को एपरी आलू सहित भाजिले बहुत टेस्ट लगे। आपण मैंने भी थे ट्राए करूँ। से भजा बनवाई आम कड़े गरम कर देछि। ता सहित मु नहीं जाइए गोटे चमच तेल। तेल गरम हो गले से देवा सुखिला लंका 2टी आउ कंचा लंका भी 2टी। ता सहित किछि सोरिष आ गोटे चमच जीरा, से फुटण करदेवा। किछि हिंगू सब फुटण हो गले से डायरेक्ट पकईदेवा आम से जो कांदुल मंजी। प्रथम पियाज पकईबानी, कांदुल मंजी पकईकी सांगे सांगे घोड़ई नवा। से पूरा तेल रे फाटी फाटिकी पूरा कअँल हो। आम से देवा कटा होता पियाज। पियाज को भी गोल्डन कलर कर भाजी नवा। पियाज भाजी हो गले से आम आलू देदेवा। आलू को भी ता सहित भाजी नवा और से देदेवा स्वाद अनुसार लुण, हलदी गुंड आउ मरीच गुंड। कंचा लंका आम फुटेचे देखिकी आम मरीच गुंड देवा। ता सहित किसी मसला गुंड भी यही समय ही देदेवा। ये मुझे सब्जी मसला नहीं, से समय दे देछि। जदि गरम मसला यूज करेंगे तो शेष में देवे। ये सबको आम भल भाव गोलई नवा। प्रथम एमती खोलारे ही 2 मिनिट पर्यंत भल भाव भाजी नवा, जमतीक आलू रे सब मसला गुड़ाक ठीक से लगिज। से भल भाव गोलई हो सारा पर 5 मिनिट घोड़ई नवा। 5 मिनिट जिते मीडियम टू हाई फ्लेम रे घोड़ई नवा, बिल्कुल भी स्लो करवानी प्रथमरू। तापर आम से देदेवा टमाटो। टमाटो पकड़ा द्वारा भजाटी बहुत ही जुसी और लसलसिया लगे। भजा परोटा सहित बहुत बढ़िया लगे। एमती टमाटो पकेले आप चाहिए टमाटो को स्किप भी करेंगे। टमाटो पकई सारा पर भजा को आउ थे टिके घाटी नवा, भल भाव गोलई नवा। आउ थे 5 ରୁ 10 मिनिट ताकू लो फ्लेम रे घोड़ई नवा। 10 मिनिट पर देखंतु भजा पूरा सिझी जाइए, बहुत ही टेस्टी आउ पूरा
ଜୁସି ବନିଛି ଭଜାଟି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏମିତି ଲସଲସିଆ ଭଜା ପରଟା ସହିତ। ଏଠି ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା ଆଉ ଆମର ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି। ୟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଅଟା ଚକଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ଅଟା ଚକଟାଟା ରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେବା। ଏଠି ଅଟା ଚକଟା ଯଦି ଟିକେ ପତଳା ଲାଗୁଥାଏ କିମ୍ବା ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଥାଏ ତ ସେ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିନେବା ଆଉ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦଳି ନେବା। ଅଟା ଚକଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଉଥରେ ଦଳି ନେବା ଆଉ ତାକୁ 2 ପାର୍ଟ କରିନେବା ଆଉ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ବନେଇଦେବା, ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ଆଉ ପରଟା ପାଇଁ ବନାଉ। ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଟା ଗୋଟେ ସହିତରେ କରିବାନି, ଅଧା ଅଟାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଥିବା ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ ଅଧା ଅଟାକୁ ପ୍ରଥମରେ କରିବା। ତ ଅଧା ଅଟାରୁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 7-8ଟି ଗୋଲ ବନିଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲକୁ ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ବେଲୁ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ହିଁ ବେଲି ନେବା। ଅଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ପତଳା ବେଲିଛେ। ଅଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି ପରି ପ୍ରଥମେ ବେଲିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ ଦେଇକି ଯେମିତି ପରଟା ବେଲୁ ସେମିତି ବେଲିବା। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଦେଇଦେବା 3-4 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଘିଅ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଘିଅ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ଘିଅ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ନା ଆମର ପରସ୍ତ ଠିକ୍ସେ ବାହାରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁରା ଖାସ୍ତା ପରି ପରଟାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଅଟା ବି ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ତେଲ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଅଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ ବନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। 4 କୋଣିଆ କରି ବି ପରଟା ବେଲି ପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ବେଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏମିତି ମଝିରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ ପରଟା ଯେମିତି ବେଲାଯାଏ ସେମିତି ବନେଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଆମର ମେଥି ଶାଗର ପରଟା। ଏପଟେ ଆମେ ପରଟା ବେଲିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ତାୱା ଗରମ କରିଥିବା ଆଉ ତାୱା ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଏଇ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା। ଆକୁ ଦେବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଉଟାଇ ନେବା। 1-2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଉଟାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଉଟାଇବା ପାଇଁ ଜଗିବାନି ଆମେ। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଟେ 5-6 ଥର ଲେଉଟାଇ ନେବା ପରେ ସେ ପୁରା ଫୁଲିଯିବ ଆମର ଏଇ ପରଟା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ, ପସନ୍ଦ ଥିଲେ ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ। ସେ ହାଲକା ହାଲକା ଫୁଲିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ତେଲ ଦେବା ସେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ ଆମର ଏଇ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା। ବିଲକୁଲ ବି ପିତା ଲାଗିବନି କି କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ଲାଗିବନି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଏଇ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶାଗ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଖୁଆଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଯେମିତିକି ମାଆମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେତିକି ମାଆମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାର। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍ ଏଇ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା। ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରିବେ ଏଇ ପରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ପରଟା ଆଳୁ ଭଜା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଦହିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କିଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, କଳା ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ଏଠି ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ଆପଣ ରାଗ ଖାଉଥିଲେ ନର୍ମାଲ୍ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି ଆଜିର ଏଇ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା। ପୁରା ନରମ ନରମ, ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ବନିଛି ଏଇ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଫିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେସିପିର ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।